Catch Up Friday. Drop everything and dream. Kick off activity. Have fun! Hello mga kamamshis! It's Catch Up Friday, tatanga aldaw. Kaya naman, super ragsak ang kamamshi teacher ninyo. Ngamin, tatati kick off ti Project Dear nga programa ti eskwela. Kekastan, indiskas ko garod kada gito'y napipintas, ken nagugwapo nga ubing ko no ana ti aramiden da tata. And they are all happy. Nagragsak da kakabsat. Gamin, imbagak nga agbasa lang ubraen da ay naapo anya nga ragsakdan. Ngamin, awan kanu ti quiz tagtanga aldaw. Apo anyan, nagpintas met nga biyagen, agbasa lang to ubra to ubing tata. Hay! Sige garod, i-enjoy yo ti agbasa. O ana Aisiel, ana ti binasam met, o Jazz, o Kasi, ana basbasaem, Matching, o Ella, anya mo ti babasaem ngay, Gwyneth, Erica, ala amin da, ket agbasbasa metlatan, kanya-kanyang postura, posisyon, ken style. Mind your own business kunadan samet. O ayan, Beauty and the Beast. Nagmayat man ata nga istorya. O sige, ano nga tada kita basbasain da? Uy, ang sipag naman. Ang mga boys talagang nagbabasa sila. Bible verse met ti pinili ni Mr. Shibaba nga basain. Apaw ni Mr. Mikwa, tiba basaan na mo't kajileson da kano ti Filipino. Bible verse mo't lang tiba basaan ni Mark, ken ni Mr. Aljan. And ayan, uray met ni Mr. Asprek, agbabasa mo't lang ijay, napalabas nga, lesson da. John Ray, anamit taba basaem ngay? Apo, nagmayat, basa da lang tangabasan, ana. Uray na gito'y duwamat nga napipintas nga balasang. Storybook met, tiba basain da. Ayan din si Eugene. Ang binabasa niya is Hansel and Gretel. Ayan, eto rin yung dalawang magandang dilag. Ni Miss De La Peña, ken ni Vivian. Hindi rin nagpapahuli si Miss Doctor at Ray Ray sa pagbabasa. Grade 9 Aquarius, enjoy your reading day. Have fun! Kas nakunadan, book is a gift you can open again and again by Garrison Keillor. Another is, reading is essential to those who seek to rise above the ordinary by Jim Rohn. Bye now mga kamamshis!